हमें हर हाल में इस कलम को रोकना होगा जो हमारे पुराने दिलों पर भारी हथौड़ों की तरह चोट कर रहा है। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. यासीन। इसी महूल में सूरह यासीन नाजिल हुई जो दिलों को जगाती और इंसान को सच्चाई का एहसास दिलाती है। ऐ गाफलत में खोए हुए इंसानों, देखो आसमान की वुसअत को और सोचो, हम तुम्हारे पास उस खुदा का पैगाम लाए हैं जो आसमानों और जमीन का अकेला मालिक और हर चीज पर कदीर है। आए मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो जो तुमसे कोई बदला नहीं मांगते और वो हिदायत के रास्ते पर हैं। तुम्हारे आने से हम पर नहूसत छाई है, अगर तुम बाज न आए तो हम पर सख्त पत्थर बरसाएंगे। यह वो जमाना था जब हक छुपाया जाता था और सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता था। मक्का का मुआशरा तकात और नासब पर खारा था, जहां कमजोर की कोई सुनवाई नहीं होती थी। अक्सर लोग हक को पहचान कर भी इनकार करते थे, क्योंकि सच कबूल करना उनके मुफत को नुकसान देता था। ये पैगाम सिर्फ अल्फाज नहीं, ये उन लोगों के दिलों को जगा देने वाली पुकार थी जो गाफलत में डूबे थे। हम तुम्हारे पास उस खुदा का पैगाम लाए हैं जो आसमानों और जमीन का अकेला मालिक और हर चीज पर कादिर है। लोगों ने पैगाम को मज़ाक समझा और उसे नफरत के साये में डाल दिया, हक को नजरअंदाज करते हुए। लोगों ने उस मोमीन का पैगाम ना सिर्फ झुतलाया बल्कि उस पर तंकीद और मजाक भी शुरू कर दिया था। वो मोमिन दोबारा बोला, अपने राब की तरफ लौट आओ, वरना ये गाफलत तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। भेड़ गुस्से में तूत पड़ी, सच बोलने वाले पर हमला हुआ, मगर उसके कदम यकीन से हिले नहीं। बिल्कुल सच का गवाह देने वाला शहीद हो गया, लेकिन उसका पैगाम जमीन पर गिरकर भी जिंद रहा। उसे कहा गया जन्नत में दाखिल हो जाओ, वहां उसे अपने राब की रहमत और इज्जत नसीब हुई। उस कौम पर कोई लश्कर नहीं भेजा गया, सिर्फ एक सख्त चीख आई और सब कुछ खामोश हो गया। पल भर में बास्ती खामोश हो गई। जिन्होंने सच झुतलाया था उनका निशान सिर्फ कहानी बनकर रह गया। ये वाक़या सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हर दौर के लोगों के लिए सोच और इबारत का पैगाम है। लोग क़यामत के मंजर देखकर हैरान और डर गए, कुछ भाग रहे थे और कुछ सिर्फ खामोशी से रह रहे। जन्नत का मंजार सामने आया, जहां सुकून और खुशी हर चेहरे पर नजर आ रही थी लोगों को। जहन्नम का मंजर सामने था, जहां जुल्म करने वालों के लिए सिर्फ दर्द और अफसोस का सामा था। कौम का हाल देखा तो समझ आया, सच को न मानने वालों के लिए सिर्फ अफसोस और तन्हाई रह गई। ये वाक़या हर दौर के लोगों के लिए सबक है कि गाफलत से बचना और सच को कबूल करना जरूरी है। उन्हें याद दिलाया गया कि अल्लाह का रास्ता ही हिदायत का रास्ता है और इस पर चलना जरूरी है। कौम ने नसीहत को नजरअंदाज किया और अपनी गाफलत में इतने डूबी कि हक उनके समझ से दूर हो गया। ये वाक़या हर दौर के लोगों के लिए सबक है कि गाफलत और नाफरत से हमेशा बचना चाहिए। लोगों ने क़यामत के मंजार देखे, हर चेहरा हैरानी और दार से भरा हुआ था। सब कुछ शांत हो गया। लोग क़यामत के मंजार देखकर हैरान और गुमज़ादा हो गए। कुछ भाग रहे थे और कुछ सिर्फ खामोशी में थे। हर चीज़ अल्लाह की हिकमत और फजलात का सबूत है, ताकि लोग समझ सकें कि उसकी कुदरत लामिसाल है। मुर्दा ज़मीन फिर से जिंदा हुई, फसलें उगाई गईं, ताकि लोग समझ सकें कि मौत के बाद भी जिंदगी मुमकिन है। जहन्नम का मंजर सामने था, जहां जुल्म और नाफरत करने वालों के लिए सिर्फ दर्द और अफसोस का सामा था। ये वाक़या हर दौर के लोगों के लिए सबक है कि गाफलत और नाफरत से हमेशा बचना चाहिए। कौम का अंजाम देखा गया, सच को न मानने वालों के लिए सिर्फ अफसोस और तहाई रह गई। हर चीज़ अल्लाह की हिकमत और फाजलत का सबूत है,
تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ اس کی قدرت لامثال ہے۔ قوم کا انجام دیکھا گیا۔ سچ کو نہ ماننے والوں کے لیے صرف افسوس اور تنہائی رہ گئی۔ جہنم کا منظار سامنے تھا، جہاں ظلم اور نافرت کرنے والوں کے لیے صرف درد اور افسوس کا ساماں تھا۔ یہ واقعہ ہر دور کے لوگوں کے لیے سباق ہے کہ غافلت اور نافرت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ جنت کا منظار سامنے تھا، جہاں سکون اور خوشی ہر چہرے پر نظر آ رہی تھی سب کے لیے۔ لوگ قیامت کے منظر دیکھ کر حیران اور غمزدہ ہو گئے۔ کچھ بھاگ رہے تھے اور کچھ صرف خاموشی میں تھے۔ ہر چیز اللہ کی حکمت اور فضلات کا ثبوت ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ اس کی قدرت لامثال ہے۔ لوگوں نے قیامت کے منظار دیکھے، ہر چہرہ حیرانی اور دار سے بھرا ہوا تھا۔ سب کچھ شنت ہو گیا، مردہ زمین پھر سے زندہ ہوئی، فصلیں اگائی گئیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ موت کے بعد بھی زندگی ممکن ہے۔ جنت کا منظار سامنے تھا، جہاں سکون اور خوشی ہر چہرے پر نظر آ رہی تھی سب کے لیے۔ جہنم کا منظار سامنے تھا، جہاں ظلم اور نافرت کرنے والوں کے لیے صرف درد اور افسوس کا ساماں تھا۔ یہ واقعہ ہر دور کے لوگوں کے لیے سباق ہے کہ غافلت اور نافرت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ لوگوں نے قیامت کے منظر دیکھے، ہر چہرہ حیرانی اور دار سے بھرا ہوا تھا۔ سب کچھ شنت ہو گیا۔ لوگ قیامت کے منظر دیکھ کر حیران اور غمزدہ ہو گئے۔ کچھ بھاگ رہے تھے اور کچھ صرف خاموشی میں تھے۔ ہر چیز اللہ کی حکمت اور فضلات کا ثبوت ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ اس کی قدرت لامثال ہے۔ جنت کا منظار سامنے تھا، جہاں سکون اور خوشی ہر چہرے پر نظر آ رہی تھی سب کے لیے۔ جہنم کا منظار سامنے تھا، جہاں ظلم اور نافرت کرنے والوں کے لیے صرف درد اور افسوس کا سماں تھا۔ قوم کا انجام دیکھا گیا۔ سچ کو نہ ماننے والوں کے لیے صرف افسوس اور تنہائی رہ گئی۔ یہ واقعہ ہر دور کے لوگوں کے لیے سبق ہے۔ غافلت اور نافرت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ لوگوں نے قیامت کے منظر دیکھے، ہر چہرہ حیرانی اور دار سے بھرا ہوا تھا۔ سب کچھ شنت ہو گیا۔ لوگ قیامت کے منظار دیکھ کر حیران اور غمزدہ ہو گئے۔ کچھ بھاگ رہے تھے اور کچھ صرف خاموشی میں تھے۔ ہر چیز اللہ کی حکمت اور فاضلت کا ثبوت ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ اس کی قدرت لامثال ہے۔ پھر بھی اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا رکھا تاکہ بھاتکے ہوئے لوگ پالت کر ہدایت پا سکیں۔ یہ کلام صرف الفاظ نہیں بلکہ زندہ پیغام ہے جو ہر دور کے دلوں کو جگاتا رہتا ہے۔ جب یہ پیغام دلوں تک پہنچا تو پتھر جیسے دل بھی نرمی اور یقین سے بھر گئے۔ انسان کو اس کے انجام کی یاد دلائی گئی تاکہ وہ غرور چھوڑ کر اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ اس کلام نے آخرت پر یقین کو مضبوط کیا تاکہ انسان دنیا کی فانی چمک میں دھوکہ نہ کھائے۔ جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا وہ کامیاب ہوئے، کیونکہ ان کے دل خوف سے نہیں بلکہ یقین سے بھر گئے۔ جنہوں نے حق کا انکار کیا وہ محروم رہ گئے، کیونکہ ضد اور غرور نے ان کے دل بند کر دیے۔ زمین اور آسمان میں پھیلی نشانیاں انسان کو یاد دلاتی ہیں کہ ہر طاقت اور اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ پیغام انسان کو یاد دلاتا ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے اور ہر عمل کا حساب ہوگا۔ نیک عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے اعمال انہیں جنت کی خوشیوں تک پہنچائیں گے۔ گناہ کرنے والوں کے لیے انتباہ ہے کہ ان کے اعمال کا انجام دردناک اور عبرت آموز ہوگا۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، جو ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چلیں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ انسان کو دنیاوی فریب سے خبردار کیا گیا ہے تاکہ وہ سچائی اور حق سے منحرف نہ ہو۔ اللہ کی ہدایت کی روشنی ہر دل میں روشن ہوتی ہے جو سچ اور نیکی کا راستہ اختیار کرے۔ ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا تاکہ وہ جانے کہ ان کے نتیجے کیا ہوں گے۔ ہدایت کی روشنی ہر اس شخص کے دل میں روشن ہوتی ہے
जो सच और नेकी का रास्ता इख्तियार करे। अल्लाह के वादे सच्चे हैं, जो ईमान और अमले सालेह के रास्ते पर चलेंगे वो कामयाब होंगे। गुनाहगारों के लिए इबरत है कि उनके आमाल उन्हें दर्द और पछताव के आलम में छोड़ देंगे। अल्लाह की रहमत की ताकत हर दिल को छू सकती है। जो भी सच्ची नीयत से रजू करे बख्शा जाएगा। जो हिदायत से भटक गए वो अपने आमाल के नतीजे में पछताव और तन्हाई के आलम में रहेंगे। अल्लाह की हिदायत की रोशनी हर दिल में रोशन होती है जो नेकी और सच का रास्ता इख्तियार करे। हर इंसान को अपने आमाल का हिसाब देना होगा ताकि वो जाने कि उनके आमाल के नताइज क्या होंगे। नेक आमाल करने वालों के लिए खुशखबरी है कि उनके आमाल उन्हें जन्नत की खुशियों तक पहुंचाएंगे। गुनाह करने वालों के लिए इंतबाह है कि उनके आमाल का अंजाम दर्दनाक और उबरत आमोज होगा। अल्लाह की रहमत हर वक्त मौजूद है। जो भी सच्ची नीयत से रजू करे वो बख्शिश पाएगा। जो लोग हिदायत से भटक गए वो अपने आमाल के नतीजे में पछताव और तन्हाई के आलम में रहेंगे। अल्लाह की हिदायत की रोशनी हर दिल में रोशन होती है जो नेकी और सच्चाई का रास्ता इख्तियार करे। हर इंसान को अपने आमाल का हिसाब देना होगा ताकि वो जाने कि उनके आमाल के नताइज क्या होंगे। नेक आमाल करने वालों के लिए खुशखबरी है कि उनके आमाल उन्हें जन्नत की खुशियों तक पहुंचाएंगे। गुनाहगारों के लिए इंतबाह है कि उनके आमाल का अंजाम दर्दनाक और उबरत आमूज होगा। अल्लाह की रहमत हर वक्त मौजूद है। जो भी सच्ची नीयत से रजू करे वो बख्शिश पाएगा। जो लोग हिदायत से भटक गए वो अपने आमाल के नतीजे में पछताव और तन्हाई के आलम में रहेंगे। अल्लाह की हिदायत की रोशनी हर दिल में रोशन होती है जो नेकी और सच्चाई का रास्ता इख्तियार करे। हर इंसान को अपने आमाल का हिसाब देना होगा ताकि वो जाने कि उनके आमाल के नताइज क्या होंगे। नेक आमाल करने वालों के लिए खुशखबरी है कि उनके आमाल उन्हें जन्नत की खुशियों तक पहुंचाएंगे। गुनाहगारों के लिए इंतबाह है कि उनके आमाल का अंजाम दर्दनाक और उबरत आमूज होगा। अल्लाह की रहमत हर वक्त मौजूद है। जो भी सच्ची नीयत से रजू करे वो बख्शिश पाएगा। जो लोग हिदायत से भग गए वो अपने आमाल के नतीजे में पछताव और तन्हाई के आलम में रहेंगे। अल्लाह की हिदायत की रोशनी हर दिल में रोशन होती है जो नेकी और सच्चाई का रास्ता इख्तियार करे। गुनाहगारों के लिए इंतबाह है कि उनके आमाल का अंजाम दर्दनाक और उबरत आमोज होगा। हर इंसान को अपने आमाल का हिसाब देना होगा ताकि वो जाने कि उनके आमाल के नताइज क्या होंगे। नेक आमाल करने वालों के लिए खुशखबरी है कि उनके आमाल उन्हें जन्नत की खुशियों तक पहुंचाएंगे। जो लोग हिदायत से भटक गए वो अपने आमाल के नतीजे में पछताव और तन्हाई के आलम में रहेंगे। अल्लाह की रहमत हर वक्त मौजूद है। जो भी सच्ची नीयत से रजू करे वो बख्शिश पाएगा। क़यामत की हकीकत अटल है जब हर रूह अपने किए का सामना करेगी और कोई बहाना काम ना आएगा। नेक आमाल करने वालों के लिए खुशखबरी है कि उनके आमाल उन्हें जन्नत की खुशियों तक पहुंचाएंगे। गुनाहगारों के लिए इंतबाह है कि उनके आमाल का अंजाम दर्दनाक और उबरत आमूज होगा। अल्लाह की रहमत हर वक्त मौजूद है। जो भी सच्ची नीयत से रजू करे वो बख्शिश पाएगा। जो लोग हिदायत से भटक गए वो अपने आमाल के नतीजे में पछताव और तन्हाई के आलम में रहेंगे। क़यामत के दिन हर इंसान अपने आमाल के मुताबिक सामने आएगा और कोई बहाना उसे निजात ना दिलाएगा। नेक आमाल करने वालों के लिए खुशखबरी है कि उनके आमाल उन्हें जन्नत की खुशियों तक पहुंचाएंगे। गुनहगारों के लिए इंतबाह है कि उनके आमाल का अंजाम दर्दनाक और उबरत आमूज होगा। अल्लाह की रहमत हर वक्त मौजूद है। जो भी सच्ची नीयत से रजू करे वो बख्शिश पाएगा।
قیامت کے دن ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق سامنے آئے گا اور کوئی بہانہ اسے پجات نہ دلائے گا۔ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے اعمال انہیں جنت کی خوشیوں تک پہنچائیں گے۔ گناہگاروں کے لیے انتباہ ہے کہ ان کے اعمال کا انجام دردناک اور عبرت آموز ہوگا۔ اللہ کی رحمت ہر وقت موجود ہے، جو بھی سچی نیت سے رجوع کرے وہ بخشش پائے گا۔ جو لوگ ہدایت سے بھٹک گئے وہ اپنے اعمال کے نتیجے میں پچھتاؤ اور تنہائی کے عالم میں رہیں گے۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق سامنے آئے گا اور کوئی بہانہ اسے نجات نہ دلائے گا۔ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے اعمال انہیں جنت کی خوشیوں تک پہنچائیں گے۔ گناہگاروں کے لیے انتباہ ہے کہ ان کے اعمال کا انجام دردناک اور عبرت آموز ہوگا۔ اللہ کی رحمت ہر وقت موجود ہے، جو بھی سچی نیت سے رجوع کرے وہ بخشش پائے گا۔ جو لوگ ہدایت سے بھٹک گئے وہ اپنے اعمال کے نتیجے میں پچھتاؤ اور تنہائی کے عالم میں رہیں گے۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق سامنے آئے گا اور کوئی بہانہ اسے نجات نہ دلائے گا۔ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے اعمال انہیں جنت کی خوشیوں تک پہنچائیں گے۔ گناہگاروں کے لیے انتباہ ہے کہ ان کے اعمال کا انجام دردناک اور عبرت آموز ہوگا۔ اللہ کی رحمت ہر وقت موجود ہے، جو بھی سچی نیت سے رجوع کرے وہ بخشش پائے گا۔ جو لوگ ہدایت سے بھٹک گئے وہ اپنے اعمال کے نتیجے میں پچھتاؤ اور تنہائی کے عالم میں رہیں گے۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق سامنے آئے گا اور کوئی بہانہ اسے نجات نہ دلائے گا۔ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے اعمال انہیں جنت کی خوشیوں تک پہنچائیں گے۔ گناہگاروں کے لیے انتباہ ہے کہ ان کے اعمال کا انجام دردناک اور عبرت آموز ہوگا۔ اللہ کی رحمت ہر وقت موجود ہے، جو بھی سچی نیت سے رجوع کرے وہ بخشش پائے گا۔ اس دن انسان کے ہاتھ پاؤں خود گواہی دیں گے اور چھپائے گئے اعمال سب پر ظاہر ہو جائیں گے۔ اس دن بعض دلوں پر مہر لگا دی جائے گی، وہ حق دیکھیں گے مگر قبول کرنے کی طاقت نہ پائیں گے۔